mga lods. Ayan, ayan, ayan. Kain tayo dahil sa mainit na panahon. Kain tayo ng beef wonton noodles. Ayan. Hindi pa yan. Wonton, tapos yung beef niya. Ayan yung beef, oh. Diba? Tapos meron tayong asado o siopaw. Ayan. Sarap, sarap, sarap. Yun din tayong chow pan, spicy chow pan. At sarap yan. Thank you. Sa blessings. Perfect na perfect yan mga lods. Sa mga malamig na panahon, katambay. Ayan, ayan, ayan. Masarap po. Mainit pa. Ganyan yung wonton nyo. Umuusok, bubusok kaya pa lods, kaniya ma'am na oh. Asado siopaw, oh. Perfect na perfect. Ayan, follow ka rin dyan na kastamo. Ito ini spicy chow pan, paborito ng ate LJ. Ayan, oh. Nyam 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 nyam. That's it, katambay. Nano pang paano na yung tama lods. Ayan, oh. Kanya maraming siopaw. Napali-palila pa lods. Ayan, oh. Perfect, perfect. Ayan, yan. Lindot na, oh. Tsaka bubusok katambay. Ayan. Kanya mana. Ayan, ayan, ayan. Perfect katambay. Ito mga tana. Bye-bye.